Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji etu laga video ge national scholarship te apne apply korina ase gole apne laga beneficiary list kinega check koribo aru apne ge paisa aise na aha nai etu kina track koribo aru apne laga school detail kinega online de bisaribo apne laga phone de bra etu step by step hekai dibo video ge detail na jage te apni khane ekta request koribo apni subscribe korigena nai gole please subscribe kori debi like bi kori debi aru share bi kori debi parile aru mokhan video shuru koribo apni scholarship detail check koro karone etu website khulibo etu link do moi pichire koi dibo to yete sabi first yete thalibo apni laga sal kite apply korise 2020 to 21 matrola select koribo application type select koribo fresh na renewal ase apni ene ekta select kori lobo ministry apni kundu wala scholarship scheme de apply korise ene to first wala select koribo apni kane dekhab karone to scheme de sabo post matric na pre matric na merit laga apni to select koribo post matric aru state apni kundo state te apply korise for example Nagaland logo district mon Nagaland district so ase de all district te sabulu bi pare apni noile choose korulu bi pare to yete apni laga naam any naam do apni laga naam hi thali debi yete for example moi ekta naam thalibo scholarship apply koradam de register kora nai gole bi ikonoi apni eta thuri thaka etu number thalebi OTP ahabo karone to moi mola number thali dibo ina hoi gana etu nichire record range select koribo last etu captcha thalibo captcha to yete kina tige se exact ina thalibo ite moi ga OTP ahabo acha ite OTP ahise etu thalibo OTP ase etu confirm kori dibo to acha yete sabi details of digina ase apni yete apni naam dikhana hai kole do etu search bar de apni laga naam likhina bi direct search karo pare amne aur yete dekhibo apni laga school naam class application ID student laga naam papa laga naam religion category gender aru paisa kiman aise apne ke etu sabule pare aru apni yete apni la naam dikhana hai gole to niche ri sabi yete likhina ase 177 tak list ena ase apni etu 1 2 3 ke thapai na bi sab pare aru apni laga naam yete dikhana hai gole dusra website ekta ase tati bra bi apni laga ID thaligina nole apni laga account number thaligina bi check korolo pare etu wala bi dekhai dibo yete bra bi apni laga scholarship paisa aisna hanai edu track korole pare yete jabo amne track NSP payment de ina jaise kole inaga interface dikhibo apni zoom guna dekhai dibo two options ase ide first wala ke bank naam likhibo niche ke apni laga account number thalibo ina hoigena word verification etu number thalibo 687 ina hoigena search koribo aru second option ase enter NSP application ID apni laga ID to first wala dekha tadeba apni ID logina yete enter koribo nohole apni scholarship apply koradam de pa laga ID etu enter koribo ina hoina same etu verification thalibo ina hoina search koribo ina hoila apni laga detail aru paisa kiman aise etu sabule pare aru apni laga school naam aru dusra detail khan etu khan sabule mon jale etu jabo apni laga state Nagaland aru yete school na college ase kotha bola school district
কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট ল'ব ফৰ এক্সাম্পল ডিমাপুৰ আৰু ইয়াতে স্কুলৰ নাম এনি তিনটা ক্যাৰেক্টাৰ লিখিব কৈছে তো ফৰ এক্সাম্পল এনে লিখিব মেৰি গুনা বিচাৰিছে তো ইয়াতে নিচিৰি এতিয়া বি কেপচা থালিব এনে হয় না এইটো গ্ৰীণ গেট ইনষ্টিটিউচন লিষ্ট এইটো কেটা পাব যেনে হলে এতে আপনি লাষ্টকো ডিটেইল পুৰা এতে দেখাও মই ফাৰ্স্ট পৰা আপোনাকে প্ৰমিস কৰা নিচিনা এই ওয়েবসাইটে যাও লাগা লিংক ডাইৰেক্ট লিংক মই ডেসক্ৰিপচনতে ৰাখি দিব এটো যাই না আপুনি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা সাথ দিয়াৰ কাৰণে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'কে লগ কৰিব